Jangan lupa Yakult ni. Jom minum Yakult setiap hari. Usus mantap, kuat lagi immunity. Yakult, Yakult. Harimau Selatan menunjukkan taring mereka. Jago pantai. Berjuang kita demi liga kita. Kesemua perlawanan dalam HD hanya di Astro. Sepak bola Liga Malaysia dengan Astro di Aeon Mall Terbau City. Jangan lepaskan tawaran istimewa untuk kesemua perlawanan secara langsung dalam HD. Alami musim baharu dengan aktiviti menyeronokkan serta persembahan. Beramah mesra dengan legenda bola sepak dan pengacara TV. Demi Liga Kita Roadshow di Aeon Mall Terbau City. Mari sertai kami. Malu? Wifi Mak Long ada problem ke? Asyik kalah je. Mesti semua internet. Tak kalah wifi Mak Long tapi sekejap Mak Long check. Ha? Okey je ni. Maknanya internet rumah Mak Long ni okey. Adam. Adam main game tak pro, nak salahkan wifi. Malaysian pride burns bright on demand. With the legend who made sporting history, Dia mau tinggalkan di badminton bukan senang. pursued their dreams fearlessly, and took their ambition to the world stage. Cheer our Malaysian heroes on Ultibox. Switch now. Alami Astro baru di Suria KLCC Februari ini. Selami dunia The Last of Us. Kembali ke sekolah dengan High Council. Nikmati konsert mini dengan karakter kegemaran anda. Sesi temu mesra dengan Dragon Warrior. Pelanggan Astro juga berpeluang memenangi hadiah dengan Astro Rewards. Alami Astro baru di Suria KLCC. Jumpa anda di sana. Ada masalah besar. Tora adalah pemburu harta karun yang sangat digeruni di muzikal. Apa kita patut buat ni? Dah tak ada masa. Kita kena pemanfaatan dengan Pak Beruang. Biar betul, Didi. Kita tak boleh bertindak melulu. Tak apalah. Kalau korang tak nak, biar Didi pergi sendiri. Didi nanti! Kalau buat sama-sama, benda yang biasa pun jadi luar biasa. Serang! So a little bit about girls gaming. We have an amazing Malaysian crowd bringing the volume. All right, here we go. Game number one. It has always been my dream to represent the country. Interesting enough, I know most of the players because they're one of the best female players in the Southeast Asia region. This is the first time Commonwealth has like a Dota 2 category and also a women's category. And I thought like if I were to participate, like put myself out there, then it can pave a better path to get to like tier 2, tier 1, like higher stakes tournaments. CEC Commonwealth was actually my first actual tournament, like LAN tournament and everything. So it was kind of exciting to be able to participate in such a large-scale event like that. Please give a round of applause for Team Malaysia. A lot of people, they were messaging me, telling me not to be so nervous about being on stage and everything. But the moment I stepped on the stage, I was kind of
really excited to play, especially hearing the crowd. This has always been my dream, to play on a big stage representing my country. So yeah, I hope you guys will have a fun game to watch and we'll do our best. Yeah, that's what we want to hear. Having this competition offline at UK, it's something that is really big for me. When I first heard about it, like, it does seem a little bit far-fetched because, you know, like very Malaysia and then Dota 2 and then UK, you know, like kind of very hard to connect the dots. But then we qualified, we went there. All I was thinking about was just the competition. Didn't really think about sightseeing or anything else. It was really just a competition for me. So girls gaming, they had their ups and downs. In particular, I would say it's Aurora. She's the so-called famous position 2 player, mid-late player for the team. But who knew she was actually struggling a few matters, not just in the game, but also personally as well, which we got to know after the Commonwealth Games 2022. For the Commonwealth lineup, I was the captain by default. Everyone was just used to me leading the team. I was also playing the mid role. If any experience tells you anything, right, like, those two don't go well together in recent Dota meta. It's already increasingly hard for a core player to do that. So let's say like you want to farm your BKB by 15 minutes. But if at the same time you still need to tell your team where to be, you were not paying attention to your surrounding. Yeah, it was very exhausting for me. I mean, as you're waiting though, Aurora is not giving up on this. And Lily, I mean, it's an admirable death. But death shall still come. Because like I have so many responsibilities, right, in the team. Play the core role, I have to command my team around. Like, I became very controlling. I can't really contain my anger when things don't go right. So that gave me a lot of anxiety because I'm treading on the line between, I know this is what they need to do, but should I say it? Do I just let them drown in the water and then learn how to swim on their own? But also at the same time, it's like we were already so close to the Commonwealth. Like, I want to win. We want to win. It needs to be done. In the long run, it's like very painful for the team, and it was very painful for me as well. The psychologist was teaching me how to let things go in the sessions that I had with him. Obviously, I understand and I really agree with letting go, but at the same time also I really wanted to win. Losing was not an option for me. Even before we go there, I was telling my team we have to get gold medal. You know? I was very, I would say, occupied with how I changed as a person, I guess. I'm not sure how others feel, but I can feel that I hate myself less. You know, we've talked a lot about the draft in Dota. I think playing them last time would have helped them a lot. You know, they struggled a lot in that game. I mean, it was quite one-sided. Actually, the last series, the biggest contrast in our drafts were the TA and the Medusa. The TA don't really want to show her face until maybe 12 to 16 minutes. But the Medusa can show her face and sort of, force a bit of attention on the tower. Karen going in with a Hex now to follow up with Shackles as well, but they need to get through the mana first. They will do that now. The real damage starts to come through, but HG coming across again with a beautiful two-man stun. Gonna slow them down. The Thunderglow Grab comes down. It's gonna be enough of damage. Another Hex coming out to Karen the Quick Sword, but it's not enough. The Fairy Fire and the Stick keeping the Starks alive. We were losing a few heroes consistently, I would say, but we were sort of losing the right heroes. We were not giving them what they want. They only keep getting the off lane, the supports. Then slowly, because Medusa is the strongest hero at that time for late game, England just couldn't come back from there because that's just how the game is. Yeah, England is under so much threat, so much pressure. The second game, everyone's confidence was just, over the top. The Ancient exposed. Malaysia, they're getting to work. They're going to take down the Ancient. We'll kill off the wife as a little side effect, but there it is. It will be Team Malaysia. A clean sweep for Malaysia as they are the ones to be claiming the gold. Yet another W for Malaysia on the first day here at the Commonwealth Esports Championship. And man, what a fashion for the Dota 2 women's team. I think it didn't sink in fast enough. I was just oh, we won. I know that I won, but I couldn't really feel it yet. When they finally presented the medals, then only I feel it. Oh my god, I did it, You feel the greatest when you get to wave your flag,
FNN, yeah. Seteguk rasa, oh segarnya, warnai jiwa, rancangkan gaya. FNN, yeah. Kini lebih gempar, FNN. Kini lebih gempar, FNN, yeah. Without the Black Panther, Wakanda will burn. I'd love to see you drag. For the future. For the throne. For Wakanda. The Black Panther lives! Black Panther, Wakanda Forever. Stream sekarang di Astro. Tambahkan Disney Plus Hotstar pada bil anda. WhatsApp kami untuk tawaran terbaik. Sepak bola Liga Malaysia dengan Astro di Aeon Mall Terau City. Jangan lepaskan tawaran istimewa untuk kesemua perlawanan secara langsung dalam HD. Alami musim baharu dengan aktiviti menyeronokkan serta persembahan. Berlambah mesra dengan legenda bola sepak dan pengacara TV. Demi Liga Kita Roadshow di Aeon Mall Terau City. Mari sertai kami. Satu tempat yang anda perlukan untuk pelbagai anugerah. You're capable of anything. Stream bintang terhebat. Saksikan calon-calon anugerah paling berprestij. Seleksi filem-filem luar biasa. Stream semuanya di satu tempat. Menjelang anugerah. Mantap. Stream EE BAFTA Film Awards 2023 on demand. Enjoy the show. Inilah destinasi untuk pelbagai anugerah. Stream semuanya di satu tempat, hanya di Astro. Ada masalah besar. Tora adalah pemburu harta karun yang sangat digeruni di musikal. Apa kita patut buat ni? Dah tak ada masa. Kita kena penempatan dengan Pak Beruang. Biar betul, Didi. Kita tak boleh bertindak melulu. Tak apalah. Kalau korang tak nak, biar Didi pergi sendiri. Didi nanti. Kalau buat sama-sama, benda yang biasa pun jadi luar biasa. Rise up. Hustle. Aim higher. Anything can happen in the NBA. Live on Astro Supersport 4 and the Astro Go app. Alami Astro baru di Suria KLCC Februari ini. Selami dunia The Last of Us. Kembali ke sekolah dengan High Council. Nikmati konsert mini dengan karakter kegemaran anda. Sesi temu mesra dengan Dragon Warrior. Pelanggan Astro juga berpeluang memenangi hadiah dengan Astro Rewards. Alami Astro baru di Suria KLCC. Jumpa anda di sana. Dah tak ada masa. Kita kena penempatan dengan Pak Beruang. Takkan dah lari je. Apa tu? Tangkap mereka. Pusing, Didi. Pusing. Alamak, habis dah kita. Selamat datang ke MPL Malaysia musim ke-10 Grand Final. And of course, 2022 is quite an interesting year because MPL Malaysia Season 10 happened. And just like any other season, all the fans were not surprised that Toda made it to the Grand Finals. But I guess a lot of fans were quite surprised with the outcome. They didn't actually win it. Untuk permulaan season 10, kita orang macam trust lah yang kita orang boleh back to back buat satu history lah dekat MPL. Bila training untuk MPL season 10 ni adalah sedikit stres sebab mostly kita orang screen ada kalah, ada menang kan. Teammate kadang-kadang marah, kadang-kadang kita orang marah sama-sama sebab mistik-mistik kecil lah. People always look at Toda as this big powerhouse when it comes to Mobile Legends in the country. So people would assume that as a team, they will probably have good communications with one another. Probably they will not have much
arguments with one another because they've been playing for so long together. You see this kind of argument still happen even though they perform so well. Yang selalu gaduh Fomes dan Ciku lah. Diorang dua-dua kadang-kadang tak sekepala, tapi gaduh tu membuatkan kita orang lagi improve. So dah tahu mistake, kita orang fix terus. Ciku ni dia seorang macam marah bila kita orang buat mistake, tapi itu semua kita orang terima sebab memang salah kita orang dan kita orang dah biasa lah dengan perangai semua player. Mana mau lari dek? Tak ada beli kau? So kita orang akan curse each other lah. So that's how we work. We stay professionally. Contoh with Ciku. Ciku kan dia punya hero pool agak berbeza sikit dengan jungler lain. Dia boleh main fighter, dia boleh main mage, dia boleh main tank. So kadang-kadang dia main dekat jungle tu merepek sangat. Saya ataupun selalunya saya lah yang berani tegur dia. Saya akan marah dia lah. Ini apa kau main ni kan? Kau nak buat jungle fikir logik lah sikit. Dekat hero ni nak bawa pergi jungle contoh tu. Dia akan bagi tahu pendapat dia. Oh sebab aku boleh tanky and aku boleh tangkap orang. So from that point of view, so kita orang faham lah apa benda yang kita argue tadi dah selesai. Pada pendapat saya, Moon pula dia jenis seorang yang macam chill. In-game pula Moon jadi macam second command, first Ciku dan Moon lah. Mostly kita orang time in-game kita orang tak ada gaduh. Tapi lepas habis game, kalau ada kalah, ada menang, kita orang akan ada gaduh sikit lah lepas match tu. Guys! Batai! Sebab kalau kita orang gaduh time in-game, akan ganggu gameplay lah. Sebab dia kata nanti champion 5 orang yang angkat piala tu, bukan seorang je. Dekat situ kita orang dah macam chill, reset balik, dan next game tu kita orang menang. They won it all. They went through the upper bracket. They had the least amount of matches because they didn't have to get kicked down to the lower bracket itself. So they are the first to arrive at the grand finals. Things were a little bit different for Team Huck. A lot of people would remember that they were actually knocked down to the lower bracket by Orange Esports. Quite tough, I would say, for Team Huck right there, especially knowing that this is actually their first entry into the Mobile Legends Professional League MPL Season 10. Kita ingin menunjukkan kepada anda semua playoff bracket terkini. Kita orang sebab nervous sebab first time main open area, and then lagi satu draft Orange Esports mungkin lagi baik. Tak nafi juga gameplay Orange Esports berubahlah selepas break selama 2 minggu. So di situ kita orang macam shock lah. Ada satu momen tu dia boleh tangkap kita orang punya core, and then dia orang turn balik table sehingga dia orang boleh menang untuk game tu. Kat situ dia orang dapat manfaatkan dan comeback ke atas kami untuk menangkan game. So lepas habis game tu kita orang ke backstage. Kat situ Panda sebab dia orang yang paling limo. So dia banyak marah sebab apa kami buat macam ni, kenapa tak ikut cakap dia. Kami ingat lah mistake kami, so kami cuba untuk baiki balik dan reset lah untuk the next game. All season long, Orange Esports has been looking strong. I think a lot of people didn't put much faith in Team Huck because it's their first entry. So their first win over Team Huck was kind of expected. Dekat final lower bracket, kita orang telah jumpa Orange Esports untuk kali kedua. Daripada Orange Esports dan juga pasukan Team Huck. So dekat situ kita orang punya momentum sebab selepas menang straight dengan Red Esports dan juga RZMY, so kita orang yakin dapat mengalahkan Orange Esports. Walaupun kali pertama kita orang kalah, tapi itu tak mematahkan semangat kita orang untuk memenangi game kedua kali ini. Terlebih dahulu Ketel dapatkan oleh Gary, tapi tarikan daripada Fatal Link cuba untuk dapatkan seorang pemain Subway. Akan dikembangkan terlebih dahulu Neo berserangan dekat bahagian belakang. Apa yang dia buat? Mungkin akan ditumbangkan terlebih dahulu, dikejar oleh 2 orang pemain pasukan Huck, dan itulah dia dapat diberikan kepada Panda. Ini kita orang dah kaji, telah memahami cara Orange Esports dari segi drafting. So dari situ 100% percaya pada pub draft apa je kan, kita orang akan follow je. So kita orang akan main cara apa partnya. Belen akan ditumbangkan, tapi walau bagaimanapun aim ketiga ini masih lagi bertahan. Pasukan Huck sepertinya diambang kemenangan, diambang di mana mereka percaya untuk melunaskan dendam mereka di upper bracket. Bukan sahaja menang di lower bracket final, tetapi sekaligus wakil di M4. Interesting enough, Min and Man, both of them currently
in Team Hawk, and previously they were with Orange. It is quite nice to see them going up against Balance, because back then they were teammates and now they are so-called rivals. Man and Min, we were best friends, so whoever gets to go to M4 is good because we need a better team for Malaysia. When they win, I went over just congratulate them, then just give them a hug. And for Team Hawk, I'm very sure that there was a memorable moment for them to actually be in the grand finals as a first-timer in a professional series. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada pasukan Team Hawk. Dua tim terkuat di Malaysia. Hanya satu saja yang akan dinobatkan sebagai juara. Namun perlawanan akhir kita dengan Team Hawk sememangnya tidak dapat dijangkakanlah, yang mana kita tertewas. Jadi kita memulakan grand final kita dengan langkah yang tidak berapa kemas. Kita kalah 2-0, kemudian rehat. Dan apabila rehat tu, kita dapat balik 2-2. Jadi bersesuaianlah dengan Todak saya katakan, the comeback king. Kita dah kalah, kita boleh bangkit balik. Inilah pasukan Todak, comeback yang dilakukan, raja comeback yang telah berjanji. Momen tu kita orang comeback, sebenarnya kita orang bukan overconfident, tapi gameplay kita orang tak sama macam sebelum ni kita orang main. Untuk game kedua terakhir diorang menang daripada segi drafting Kita orang pick Mino and Grok, and diorang pick Biggie with Dairot. Kita orang cakap suruh ban Irogeri, tapi kita orang tak ban sebab kita orang boleh counter lah Irogeri tu, tapi mistake dalam gameplay kita tak dapat counter dia. So kalau boleh nampak yang diorang dah menang strategi and diorang dah menang drafting. So Dairot can counter Grok, Digi can counter Minotaur and Grok lah, sebab diorang sisi kan. Kita orang tak dapat nak cari jalan pintas lah untuk kalahkan strategi diorang. That's the only thing we don't know how to counter the draft. Gary, pemain daripada Team Hawk, nampak sangat kukuh, nampak betul-betul tahu apa yang perlu dilakukan, menyebabkan pasukan Todak sedikit kucak-kacir. Gameplay dia agak lain dan dia memang carry the team lah. Tapi walau bagaimanapun, kita nampak dengan lebih jelas yang mana Team Hawk lebih bersedia, mereka punya momentum lebih kuat. Sebagai pasukan yang kalah, kita harus terima yang mana pada waktu dan masa tersebut Team Hawk lebih kuat daripada pasukan Todak. Tetapi seperti mana-mana perlawanan yang pasukan Todak kalah, kita akan bangkit semula. Kerana itulah yang pasukan Todak sering lakukan. The comeback king. Kita jatuh, kita bangkit semula. Setiap kali kita gugur, kita akan bangkit dengan lebih kuat. Dan itulah kenapa pasukan Todak kekal jadi salah satu pasukan yang berada di tahap tertinggi di Malaysia. Separuh akhir semakin hampir. Saya dah tahu siapa orang ni. Semakin banyak rahsia terbongkar. Terlalu ketara menerangkan siapakah dia. Hebat. You bawa lagu ni bagus sangat. Siapakah yang akan mara ke pentas akhir? Sebab kita nak meriah separuh akhir adalah Battle Rock. Siapa yang akan digandingkan untuk bertempur dalam separuh akhir Demak Singa Malaysia di Astro Warna dan Astro Go? Kamu adalah Aditya 7, generasi pengusir roh jahat terhebat yang ditakdirkan menjaga batu jagat. Kamu pikir kamu layak disebut generasi Aditya? Jagat Arwah. Sewa dan stream on demand atau sila ke saluran 480. Keagungan bola sepak Malaysia kini lebih menyerlah dengan Astro Sports Bank. Perlawanan sumbangsi membuka tirai. Harimau Selatan juara terbilang bertembung jago Pantai Timur Terengganu. Semangat membara Liga Super, memperkukuh legasi, menyatukan seluruh peminat bola sepak negara. Hangatkan pengalaman Sportsbank dengan pertembungan sengit gegasi Piala FA. Hanya yang terhebat bakal menjulang takhta. Semangat penuh gilang gemilang.
Piala Malaysia, berjuang memburu kemegahan. Semangat kita, berjuang kita, demi Liga kita. Hanya di Astro. Kehangatan Liga kini semakin terasa. Pelanggan Astro boleh memenangi tiket percuma perlawanan Malaysian Football League di aplikasi My Astro menerusi Astro Rewards. Terima kasih Astro kerana sudi bekerjasama dengan kami. Semua peserta-peserta dia memang best. Just subscribe to the Astro Reward, get the opportunity to come to this event. Stop and motion is kind of like something that's very different. Definitely new experience lah. Semuanya having fun. Thank you, Astro. Thank you, Astro. Sepak bola Liga Malaysia dengan Astro di Aeon Mall Tebrau City. Jangan lepaskan tawaran istimewa untuk kesemua perlawanan secara langsung dalam HD. Alami musim baharu dengan aktiviti menyeronokkan serta persembahan. Beramah mesra dengan legenda bola sepak dan pengacara TV. Demi Liga Kita Roadshow di Aeon Mall Tebrau City. Mari sertai kami. 如今的电竞职业选手跟职业运动选手一样，拥有固定的收入和上班时间，也可以赢取上百万的丰厚奖金。I think as we all know, although esports looks great, it's still not fully accepted in the eyes of the public, especially when it comes to the acceptance by parents. But for some, there are parents out there who do truly support in whatever the child do, is always there behind their backs. Mak ayah saya tak tahu yang saya tengah main MLBB, tapi diorang tahulah saya tengah main game. Saya mula berperasan, dia mula berkecimpung dalam game ni pada, tak silap saya, masa tingkatan 3. Walaupun kita dah halang. Boleh nampak lah sebenarnya diorang sebenarnya tak suka. Sebab Form 3 kan kita ada exam PT3. At the same time juga ada tournament MSC, MYSG 2017. Tournament ni tournament pertama yang saya join. Mak ayah saya sebenarnya tak bagi pun. Tapi kebetulan time tu hari jadi saya. So saya minta lah dekat mak saya nak pergi tournament ni untuk hari-hari jadi. Itu experience pertama saya. Saya sokong dia daripada mula-mula dia masuk tournament kedai-kedai mamak. Saya tolong hantar dia. Saya akan tunggu sehingga tournament dia habis. Tak kira lah benda tu 4 jam, 5 jam. Kalau benda tu bermula pukul 9 malam, kadang pukul 1 pagi. Ada pernah juga. Ayah dia ni macam apa anak-anak yang dia nak, dia bagi dia lebih macam fleksibel lah daripada saya. Saya sebagai ibu memang tekankanlah pada pelajaran lah sebab kita pun tahu kan sekarang ni kalau macam anak-anak terbiar je kan buat apa dia orang suka, jadi kita takut dia orang tak berjaya nanti dalam hidup kan. Jadi apa-apa pun pada pendapat saya lah mesti pelajaran kena utamakan lah. Tak boleh tinggalkan macam tu je walaupun sehebat mana pun kamu main. Definitely parents are concerned about their kids or their children getting involved in esports. If you say a few years ago, there's no good example of whether they can make a career out of it. But I think things are changing. Selepas dia habis SPM, saya tanya sama dia nak sambung pelajaran ke ataupun nak teruskan dengan Mobile Legends ni. So dia kata tak apalah, dia pilih bermain Mobile Legends. Saya kata kalau nak buat betul-betul sebab saya nampak dia punya minat tu. Jadi saya rasa memang tak boleh lah kita sebagai ibu bapa kita nak suruh anak-anak ikut kita, memang tak boleh. Time MPL season 10 ni kali pertama lah mak ayah saya datang tengok saya main secara offline. Yang first time diorang datang ni saya tak tahu pun. SMG dia macam bagi surprise lah. So saya memang terkejut. Dia ingat saya mungkin tak akan pergi. Memang tak akan pergi kan. Biasa saya tengok live dekat TV dengan offline depan player. Memang berbeza. Daripada dua main damage killer era e-sport iaitu Mal dan juga Ed menyebabkan beliau terus saja tertumbang dan cuba untuk mengejar box. Sekarang ini namun begitu terus datang sebagai hadapan Smoke. Mampukah dia menjatuhkan pemain? Science pun datang. Sasa juga berada berdekatan. Dia mendapatkan serang pemain. Jadi masa saya masuk dalam tu macam satu perasaan bukanlah kadang
macam bangga jugalah tengok anak dapat mewakili tim dia lah, SMG untuk bermain. Kemudian tapi hebatnya permainan tu dengan sorakan apa semua, tak apa-apa pun kita memang seronok lah, enjoy lah tengok game tu. So excited. Dia memang masa dia naik ke pentas, dia memang dah tahu. Sampailah satu masa dia punya teammate dia bagi tahu. Atas tu tengah diri atas tu terkejut Dia orang ada mak ayah saya dia dekat bawah kan. So kat situ sebenarnya ada pressure sikit sebab sepanjang main e-sport ni mak ayah saya tak pernah datang. Kalau boleh saya memang tak nak bagi dia terkejut sebab kadang dia akan efek dekat dia punya performance kan. So saya nak diam-diam, tapi once dia dah nampak mungkin terkejut tu akan beralih kepada lebih semangat. Dan masuk situ tiba tengok dalam game tu dia yang dapat MVP. Wah, memang proud. We've talked about the MPL series. After we're done with that, of course, we have none other than the World Championship, which is the M series. Now, the M series is a different game altogether because it's the World Championships. And it is an opportunity for every single country in the world to show which country is the best Mobile Legends country. Philippines and Indo, like always, they are very strong with the strat, mechanic and micro. Actually, untuk M4 ni, target kita orang memang kita orang try to target the top 2. Disebabkan kita ada Mox and Najim, forum yang dia orang kasih tu penting untuk kita orang, and kita orang akan ambil berat benda tu. Time kita orang kalah dekat MPLI tu, kita orang having a new mindset and good mentality. Perbezaan kali ni is maybe kita orang akan try to fix everything yang kita orang silap, mistake. If kita orang ada mistake, sometimes tu kita orang takut untuk bersuara. Try to duduk dekat tempat yang sangat-sangat selesa. If kita orang kalah, then kalah, and tak nak bincang what is the real mistake lah kan. So maybe lepas ni kita orang akan focus on the mistake. If we want to achieve something, we need to stress a bit lah, I think. Just need to take it differently lah. Tak boleh nak, aku stress, aku tak boleh buat. So macam nak kena fikir berbeza daripada orang lain lah. I think we can all agree that mobile esports is growing exponentially, especially in South Asia. In a good way, it's good, that benefits us. In a bad way also, it's creating more harder competitions. The teams from other regions are getting better and better. If we look at the PUBG Mobile Global Championships, we're quite confident that we're actually one of the strongest regions, but somehow that's not the case. Team Secret telah berjaya menjadi juara anda. So when we just started, the first 2-4 season, I think we had a very good performance. We had champions, we had number 2s, number 3s. And I think the biggest reason for it, I think, was Matoy at that time. Matoy had more understanding of the game compared to all the newer teams at that time. As time went by, all the different teams, all the different players, all the new players, and they all started having coach and analysts and everything. And we didn't expect them to catch up and level with us so quickly. And I think we have a lot of work to do to improve our performance. So although Team Secret didn't make it to PMGC this time, but we have a different team representing Malaysia, which is Udo Alliance. The first one kita main season 4. Kita orang tak lepas C. Tapi kita orang dapat nombor 3 dalam Liga. Tapi kita orang tak lepas BC. Sebab grand final tu kita orang cok lah first time. Macam biasa first time tak tahu macam mana orang main. First time masuk ke MPL and tak lepas. Next season kita orang main balik, kita orang lepas. And kita orang kat nombor 11 atau 12 lah masa hari pertama. After match akhir pun kita orang still dekat takut yang sama, which is 11 and 12. Next day kita orang try reset and dapatkan momentum baru untuk hari kedua sebab kita orang nak kejar champion. Walaupun nampak jauh tapi kita orang rasa benda tu tak mustahil. And after match tu kita orang dapat chicken dengan jumlah kill 12. Masa tu ada team 2E dengan GD. Kita orang push 2E. At the same time GD push kita orang and kita orang dapat clean fight dengan both of team. So after game tu kita orang dapat kita orang punya momentum, confident dengan cara main untuk kita orang catch up balik. After game tu kita orang jam nombor 6. You have themselves down. This could be the moment. You know Alliance
Masa tu kita orang happy gila lah sebab tak expect kan dapat comeback. And dengan comeback tu kita orang dapat slot ke PMGC. Masa PMGC, kita orang first time dapat masuk. Pengalaman pun tak ada. Sebabkan itu, placement kita orang dapat 35 and kill kita orang 64. 5 hari sebelum kita orang start, lepas tu dekat situ kita orang akan dibagi phone lah yang akan kita orang pakai. Phone yang dibagi ni agak susah sebab kita orang tak pernah pakai Android. Phone lain lah selain daripada phone kita orang sendiri. Tim-tim lain pun memang dah ada banyak pengalaman dekat grup kita orang ni. Sebab grup kita orang ni orang panggil grup maut lah. Memang semua dah pernah champ, PMWL semua lah. Dah banyak achievement lah. Berbanding dengan kita orang ni, tak ada apa-apa pengalaman dekat PMGC. Banyak strategi yang kami guna lah. Semua strategi tu tak jadi lah untuk kita orang. Mungkin sebab kita orang kurang praktis ataupun kita orang kurang chemistry lah antara satu sama lain. PMGC 2022 bukan setakat 16 tim sahaja yang bersaing untuk pergi ke Grand Final merebut 13 slot, tetapi 48 tim yang terbaik di antara yang terbaik di region mereka sendiri, di negara mereka sendiri. Bayangkan daripada 48 tim, anda dah pergi ke peringkat global. So itu bukan satu perkara yang mudah. Ya betul, mungkin anda telah pun melakukan preparation setahun, 2 tahun. Bila masuk di dalam tournament yang sebenar, banyak faktor-faktor lain yang mungkin akan tiba-tiba datang. Contohnya macam mungkin bila bulatan yang tidak menyebelahi, kemudian itu akan affect mungkin sedikit kemasukan anda di bulatan-bulatan yang terakhir untuk anda fight winner chicken dinner tersebut. So banyaklah sebenarnya cabaran-cabaran yang tidak dilihat. Untuk tahun 2023 disebabkan prestasi yang saya boleh katakan sedih lah sebenarnya untuk PMGC 2022. Memang untuk saya sendiri, saya rasa saya akan ubah cara kerja pasukan ini secara keseluruhannya dengan lebih sistematik. Saya rasa mereka memang dah ada skill set yang boleh bermain di PMGC. Cuma mungkin dari segi mental, kekuatan mental itu adalah satu perkara yang penting lah. So saya rasa mungkin kami akan memfokuskan juga kepada pencarian pengalaman. Mungkin bukan setakat di professional scene, malahan juga tournament-tournament yang ada, mana-mana yang kita orang boleh gain experience, kita orang akan masuk. Terima kasih. Puan, jangan lupa cakap Wi-Fi kencang. Wi-Fi kencang? Ini dekat scene One Sensitive ke? Oh, nak buat live stream lah. Sini ada Wi-Fi kencang tak? Anya? Ada rahsia apa dalam ni? Wi-Fi kencang! Kencangnya! iPhone boleh lah! Wi-Fi kencang! Bestnya kalau macam ni hari-hari. Nasib baik dah install Wi-Fi kencang. Legends, superstars, and a spectacular game only for the greats. Are you ready for this? The Roshan Saudi League, live on Astro Supersport 5 and the AstroGo app. Astro Cricket brings you top-tier international competition. The women take the stage in Cape Town, where 10 squads will vie for the ultimate prize. What a catch! Timing and touch and a hint of class. We're hot right now. Absolutely super! Great delivery. What a brilliant shot. Simply outstanding. Real class there. The ICC Women's T20 World Cup, live on Astro Cricket and the AstroGo app. Malaysian pride burns bright on demand. With the legend who made sporting history. Timur tinggalkan di badminton bukan senang. Pursued their dreams fearlessly. And took their ambition to the world stage. Cheer our Malaysian heroes on Ultrabox. Switch now.
Separuh masa pertama, 45 minit yang pertama. Pertemuan di antara Malaysia dan Laos di saingan AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Kali terakhir Malaysia dan juga Laos bertemu adalah pada edisi yang lalu, di mana hat-trick daripada Safawi Rashid dan juga satu gol yang disumbangkan oleh Syahrul Saad menyaksikan Malaysia yang dibimbing oleh Tan Cheng Ho menamatkan perlawanan dengan kemenangan 4-0. Gerakan dari Syami Izzuan, pemain Sarawak United, yang melakukan penampilan yang kedua untuk skuad kebangsaan. Syarul Nazim untuk Fazli Mazlan, tak sampai tolakan Fazli Mazlan untuk dia mendapatkan Faisal Halim, untuk dia cuba mencari Nur Hakim Hassan. Pitak, Anantanza dan juga Nalong Sid, dua pemain pertahanan tengah untuk Laos. Ya, Izzuan, untuk permulaan 10 minit yang pertama ni, saya berharap pemain-pemain pasukan kebangsaan perlu lebih tenang, dan setiap pemain yang bermain 10 orang ini seharusnya meresai bola itu dahulu dan cuba membuat serangan untuk mencarikan gol. Dan ya, kita boleh nampak pemain-pemain pasukan Laos nampak seperti berkampung di permulaan 2 minit yang pertama ini, dan itu saya cakap tadi, seharusnya lebih tenang untuk mencari ruang mana yang lebih sesuai untuk membuat These high carbohydrate These high-carbohydrate foods I can definitely do without. But rice? What if there's a rice cooker that can reduce starch, yet makes even tastier rice? Wishful thinking? Nope. Here it is. Panasonic. Selepas beberapa kali mencuba, akhirnya benteng pertahanan Laos roboh jua dari sentuhan Sergio Aguero. Ya, telah saya katakan tadi, jikalau kita setiap minit membuat pergerakan seperti ini, saya percaya mereka akan mendapat gol awal, dan ini yang terjadi. Nur Hakim yang sekali lagi membuat larian ni ke hadapan yang cukup baik, dan nampak Sergio Aguero berlari betul-betul di tengah dan membuat satu hantaran yang baik, crossing yang baik, dan crossing rendah, dan membuat tapping yang saya rasa mudah. Dan sepanjang Nuntala yang diletakkan oleh Michael Weiss. Begitu juga dengan Kidavon Suvani. ya, selalunya Izzuan, pasukan-pasukan seperti Laos, Kamboja, Brunei, Filipina, apabila bertemu dengan pasukan negara, mereka akan bermain sebegini. Cantik kali ini Faisal Halim yang terus mencatatkan nama selaku penjaring untuk dua perlawanan berturut-turut. Umpanan yang dilakukan menerusi Safawi Rashid. Faisal Halim yang berjaya untuk masuk berseorangan di dalam kawasan penalti. Perhatikan sekali lagi. Ya, saya rasa Safawi yang nampak di mana Faisal Halim, dan satu larian ke hadapan yang cukup baik daripada Faisal Halim, kerana dia menunggu bola itu betul-betul atas udara dan sampai ke arah dia dan membuat satu tandukan nipis yang baik. Dan saya rasa saya pernah nampak jaringan seperti ini apabila pasukan Laos bertemu dengan pasukan Vietnam, kerana mereka sentiasa akan cuba membuat hantaran jauh betul-betul di bahagian tengah ataupun bahagian center back pasukan Laos, dan ini yang terjadi untuk pasukan kebangsaan.
Lenggana nampak selesa dengan peranan barunya. Selaku pemain pertahanan di bahagian tengah bersama dengan Fazli Mazlan dan juga Quentin Cheng. Dia terus mengedarkan bola untuk Fazli. Berhakim